séjour idéal chez Papy et Mamie. Une bonne Wi-Fi. C'est du Wi-Fi, Papy. Belebele minia ay soldat wole kudia Morgan jafunu sonike Shiko Junior Momo Shiko Lili Shiko o bela jali soldat be fan fe ayaw kungulo la boyan bi video in kwa ke Facebook de ga me ko mi nga page signaler lendo mba ke TikTok ga ya aya tige aya enregistrer aka bla jen fanta nane fe mena kuma berebe nkuna bon bien en général la made nan sigi bi go mo qualité bi yele ko kuma te bi tay sérieux nako mon kala de be malien ni ivoirien on ci tukuni ngone me fengele no malien te se ivoirien na foga jien wuli malien no bi sigi sisa ko shugo faso de njugu kana nga kuma juger folo na lame malien tena se ivoirien na foka jien wuli folo de malien ko me se ivoirien na bi ambi malien de ante se ivoirien na hal nan tarali kiyama ka sigi antena se ula donc mieux vaut que ngana ali ya mama makoso bora
ay jo bala nani ni ay ne chiko manda do la parce que malien na se ivoirien non malien te se communauté si la jien kono réseaux sociaux comme c'est fini communauté te jien kono ni malien mais c'est communauté mina tuguni ça c'est fini follow de communauté be ko mesira malien parce qu'on était solidaire na bi communauté te i guinéen fara ivoirien ka i sénégalais fara i camerounais fara i burkina be kan malien te se ni si la réseaux sociaux ka et pourtant malien mu daka farni ni be réseaux ka malien ga chan mais ka fo malien re ka chan peut-être ivoirien me chan na ni manga chan ni ton be parce que guinéen fait ou ka vidéo kala o mancha mo ko dama doni ndron tanto lu bolo kanu sigi pacha kan fola mais malgré que on de kacha réseau kan mana kan fola mais quand façon défend on te sait quand il s'agit qu'on y a en façon qu'on ko di am beka fara ñoo nga malien te sait ola parce que ñere dama te ñoo fe ame kinyini ka ñoo ñimi ñoo kena ñimi o akili bala wati dula ya neni ne attaquer Guinée nga jeli ka ba bintu la Guinée vidéo mani ali nu ke jeli ka ba bintu fe be wu fara ñoo nga ko solidariser kana ne shiko kama aw malien juma ka boka vidéo ke na bora jo balala malien juma ya yi na bora kana balala aw vidéo mani juma ka boka na ko a il s'agit des maliens i jo ngana fara ka nga defa parce que ni jamana drapeau ko kuma du anga fara nyogon ka anga faso drapeau defa malien te so la de mais ala jage anga yera la nyogon bolo man regarde a bekera invisible a bekera clasherie a bébé se kumana mais quand il s'agit quand faso de mais il touche kungolo mais na yera dama do no classe cho nyumambu kono fo do be modèle kala. Pourquoi quand il s'agit de la communauté, à la communauté défend malien mais c'est ivoirien nani. Sinon Dieu ben nous ko chien là. Sora si minu menena ko ivoirien on ma mena Côte d'Ivoire. On ma mena Ghana, on ma mena Niger, on ma mena Burkina. Ou menena Mali aéroport de là. Oh, on a illégalement, on a légalement, on menena en façon là. Nous on a illégalement ka foko papier do de signer na. Ko Côte d'Ivoire Mali era sona Mali papier de signer Côte d'Ivoire papier de signer ko Côte d'Ivoire yu ka surasu black na Mali la faté Mali armée na kube Côte d'Ivoire surasu mine Mali aéroport là ngo e crime de guerre bi o e crime de guerre bi benye bola mais malgré que ou ba donc ou jota là mais ou ko communauté défend il se laisse pas faire peut-être le jugement mais que on lui accusé à tort mais il y a le jugement qu'on est il se laisse pas faire ou yere défend wa ou be solidariser katla ku yere défend malien kan c'est vrai que adamine kuma ou ka vidéo mani na fa mabbe mali défend ou be asmi soutenir mais arrivé à un moment anana yira ka foko sorasi domine na mali territoire kan ko ni ivoirien di ku tira ku nana ku me fait coup d'état ke donc ko non ko ça n'a absolument coup d'état ku ils n'ont rien à voir avec le coup d'état kuma chara mais gouvernement a communiqué là ma mec a foko Côte d'Ivoire sur la sous di coup d'état ke mais regarde malgré que ivoirien do be ka bo ka malien attaqué malien batar du sunda dedo fana sigile no ube ko luka kuma appuyer ou ta nyanyini ka don luka sirate faso ko kuma la seulement ube ka mo min kele otigi mandi hal ni malien do bo ivoirien le ko kale ta ivoirien nyogon bla communauté chi alna son may son juma ne kumbe ala ka ine arafat la son juma ne kumbe mingu ta arafat la ako ka me mo burjali ke on tama sur nya arafat ta la on arafat sur burjali la arafat ni muso shima je je kono kama burja je jon shite kibi ta ka arafat la ka ba kuru ka bla poshi kono mais au delà ka ye ko communauté do yi attaquer ji arafat la ko ivara maboka défend malgré que débordo bora ay malien be banini malien yu sigi ya ko ke boboy malien dama doni mi mbora ka kuma ka foko débordo droit tabulu ka malien be banini olu répliquer là ivaron be maboka tout da débordo ko fait malgré que ay mal ale de malien be banini malien mo ali banini malien mo ivarien be banini débordo de malien be banini mais ivarien on tara solidariser débordo ko fait ali nous ta fait mais carte ma bulu o Côte d'Ivoire tadi donc andanta ko fait ni kele bana kuma mina ama wele anga so ani minga ka ambo daka o ivarien tabulu debi folo je be ko nyebe mali nyebo malien fe ni ko sugu de la nga bi malien de kera be ko tay ata yere to akwa be se kele la mais be se kele la John abe se John kele la yere somoro mais quand il s'agit somoro were malien be sera o kele ni nana kuma ça va ko non
parce que ante français mais oh olu be français mais olu ta fo français la anta fo bamanangana e be complexe la français to lu ka langue yo e ka langue to lu ka langue te oh malien bebe mi mais boy ka monnaie bo malien dila ama fo ki monnaie bo ivoirien non ibe monnaie bo malien dila on ni français de bo lu soulager olu ku ta fo français la ke e rebi ta fo bamanangana jonya fi écoute bamanangame jobala kele nga boka alpha blonde attaquer jama ko so be bamanangame ko mako so ma boka jobala attaquer ama boka jobala attaquer wa pourquoi ah donc do de traduire ayo wa yere de traduire yere donc e ka boki tani info mani ni aye jobala tay me chuko na ko me fana ta meti mais o teso la de yebe malien de wore la fuar de nyala o be ka ifaro nga video tige c'est à dire o be ka o ka jamana la goshi te teme ki ga jamana nyemogo ta ka la goshi kan hal ni asimun kera bamanis kun fla sani kun fla di hal ni asimun kera non shidi hal ni asimun kera nyaman sanfé fin mais quand il s'agit comme mali nyemogo do ko jamana wore be ka attaquer mali nga nguju akofe mais fugar de metu da maminu be ku jamana la goshi mo do be avec ki e fa wolo la yoromina i moke wolo la yoromina e re wolo la yoromina i barajuru be dugu mi ngono do bora be ko jamana la goshi ka konna fembe la goshi mo kelen kama olege e ka boki faso défend et to kede e biti dogo tigi ko fede ko ga video ta kanu appuyer i fade ngoyi e bina fo on ko e faso kadi e ke horon ke halala jo ha fe ko jamudu jo ha fe ko boyro ko te halala yira dondi yira do ma jete halala parce que nyamogo de ne be fili ayerama sinon halala te fili ayerama de on de wolola afana bakerefe ko fani baya lamu ko wolola furu kono a beni fani mbacho ta faso la goshi aya fo de on de be ka mali la goshi ka fo malien do ka be ka mali la goshi ma fo mo transition de mo mali ka mali la goshi ko kay malla u ba la goshi ko may malla u ba la goshi mali ko mana wuli olu be ta sens contraire de la wallahi billahi aya enquête kuka ni fani mbache ni minte mamuso la mode iba soro o bayo la mo akili parce que déchité qui bi fani baka mara soro kebe ke ni din qualité o dente comment ça fait que e faka du dore be bo aka du kono afaka du kono kana daji tu e faka blongono e ka tla ko o daji tu to ko taka yala no e ko ke bloki bay ko de kana e ka tla kana jo on make halalai e jamana jama halalai asimi malien anga ke malien be biska korone asimu yibi mais asimu e malien be fay ambe bimina tant que aye jamana nyemo yi ale de malien be fay parce que ale de malien dudi ale de jamana dutigi ni mali kera duye asime dutigi ka korone dudembe dudembe bata dutigi ka damandala wa mama na ba fasola kana asimi neni abe komi ni dudendo bora fa ka du kono kana du e fa ka du kono ki fa ni na sigili ma fo na nyere damo do mali damo do de mais communauté wore ko defan ka jamana nyemo ka billahi we nyemo ko dinya tamasere di ne ay mala billahi nyanyini ni amamso la modente ne kale ala ni kira la mama fa na bache kana siga ula ne ko ambe mo sugudi ay exemple ta mais exemple fitin do di awma mina kamale do fo onyene jogora melu basum ba wule Mohamed Basum me ba wule ko basum ale be jog foot organiser sa jogora men be Côte d'Ivoire minu be Gabon minu be Congo basum be tourner de ke Mali jogora me be dien fa fe ini karsa mandu ini karsa kadu akasirato shila ko solidarité ko jogora mo dame kana tunu ko jogora mo ko horonya kana tla ula o kama ko sa ale be alna kera match keleni ale be ballontan do organiser Mali jogora me be fa fe ko be ka boka na fara nyogon kan u ku tindo nyogona na yi nyogon dobe ino mandi me na we nyon soro ballontan la baro ko be shia kili ko na fata au keleli la basum ka bara yoyi kamalen flene ni mo chesirle no communauté ko la mate cheni mo billahi demiseni fitini no ne nana o make fly billahi te korana ni sanjamai Mohamed Basum no beba wole ko Basum do ba fo ko Momo Basum mali abadon san saner ba joko fu partager nga page kan billahi ala kichi iki nyeshi ali ki nyeshi irishima kibe irishi attaquer o kafse ki nyeshi jogora me kele mamadi kono tellement qu'ils sont solidaires ou be sigi ka fo hali ni we keleke billahi nu ka match sera bebe nyina ka kele ko ka tu tege ni ngoma ka ballon temps parce que ballon to na da ko jok foot ko jogora me ko ballon temps unana c'est à dire bora ballon temps na ka hada madenya ni horonya di
Balontan be kɛlɛ dama min ba Mali kɔnɔ san kɔnɔ Ala de b'a dɔn. Balontan dama o bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan. Jogoramɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni karisa ka di o ni karisa man di o a ye n ba faga o a ye n fa faga bɛɛ bɛ ɲinɛ i ta kɔ bɛɛ bɛ t'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛ taa jɔ terrain kelen kan ka ballon ta Mali jogoramɛ o. I kun m'a mɛn maaw da ko hali marakaw ko marakaw ye solidaire o banna Mali kɔnɔ bi siya kelen min bɛ yen ko solidaire ko ils sont solidaires o ye jogoramɛw ye n'a bɔra jogoramɛw la siya si tɛ yen min bɛ min fɛ bamanan tɛ fɛ ka bamanan ye fula tɛ ka fula ye dɔngɔnɔ yɛrɛ ko k'ale tɛ fɛ ka fula y'a ɲɛna fula yɛrɛ ko k'ale tɛ fɛ ka dɔngɔnɔ y'a ɲɛna siya kelen min bɛ Mali kɔnɔ bi ko u tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma o ye jogoramɛ ye o jogoramɛw fana petini denmisɛnnin fitinin o de wulilen don ka jɔ bilahi a bɛ ka maa minnu fara ɲɔgɔn kan dɔw bɛ u den ka kɔrɔ n'a ye a bɛ taa dɔw fɛ yen ko an bɛ fɛ ka jogo foto organiser ɲinan an ka duloki don i kan na i ka bɔ i ka video kɛ k'a fɔ i bɛ kɛ sur place hali n'i ma taa bɔ i ka yira k'a fɔ i ye jogoramɛ ye denmisɛnnin fitinin bilahi a tɛ tɛmɛ n'a si cayara walahi a tɛ san 30 bɔ ni y'o ka baara ye k'ale fasiya kana tunu ale la a fasiya bilahi ka yala ka fa filanw n'a ba filanw fara ɲɔgɔn kan ka a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan anw de bɔra joli kelen na anw de ye siya kelen ye san o san ala ye san o san diyara o san ma diya o covid fara kuma dɔ la u bɛ wari min d'a balontan na bilahi a bɛ taa 40 millions na mun kama a siya a fasiya k'a kana tunu jamana kuturu mɔgɔ si tɛ ka so e fugariden e kan ka kɛ dutigi ye aw de bɛ taa aw sigi ka aw faso lagosi pendant ce temps aw den filanw bɛ k'u ka siyaw fara ɲɔgɔn kan k'a n'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye maliyɛn bɛ se ivoire na min nkalon kuma tɛ o Basum hali Jogo Foto édition comment on appelle u ka édition laban min kan ka kɛ 2022 édition a bɛ na kɛ hali a tɛmɛ aw n'u ka t-shirt ye a bɛ n'u ka promo ye fan bɛɛ fɛ cɛnin bɛ taa bilahi hali kosa in na n y'a ye a bɛ Côte d'Ivoire a bɛ Barou Boss fɛ yen a bɔra yen a taara Petit Ali fɛ yen a bɛ bɔ yen a bɛ taa ni Baroni bɛ Mali la a bɛ taa Baroni fɛ n'a tɛ Mali la hali n'a bɛ Congo de Basum bɛ taa mama a bɛ taa mama Jibi ninnu Mali mama la mama Jibi mama Suraka maa o maa tɔgɔ ye k'i ye jogoramɛ ye Basum b'a ka samara de don i sen na k'i sɛgɛrɛ ka a ye n'an ka taa fara ɲɔgɔn kan an ka san yɛlɛma balontan sera hɔrɔnya bɛ min hɔrɔnya bɛ tɛmɛ o kan jɔn de bɛ anw kelen-kelenna la min bɛ nin kɛwale kɛ n'a fɔra Basum bɛ ka nin kɛ ni ne ye nin kɛ marakaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ka nin kɛ fulaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ka nin kɛ kɔrɔbɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ka nin kɛ bamananw ni ɲɔgɔn cɛ ni siya bɛ suli la siya ninnu bɛɛ bɛ tila ka na fara ɲɔgɔn kan ka kɛ groupe kelen mais ala k'i ci e ka kɛ maraka ye k'e bɛ taa don foyer la k'a ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan bilahi maraka dɔ b'i ba n'i sigilen f'a b'a fɔ ko non ko jafunuka ne i ye jafunuka a b'i kanto ko non ko jafunuka hakili la k'olu bɛ maraka bɛɛ ɲɛ k'u ka fisa ni maraka bɛɛ a kɛ bamananw cɛman ka ye a kɛ kɔrɔbɔrɔw cɛman ka ye mɔgɔ fɔlɔ minnu b'i kɛlɛ olu yɛrɛ de don parce que a bɛ k'u kɔnɔ ko non k'e ye e bolo e b'i danbe don ka tɛmɛ olu kan o de kama e wulila ka nin démarche kɛ mais jogoramɛ fɔ aw ye nin mankan sugu ya ivoiriyɛnw bɛ bɔ ka aw ka président kuturu neni aw tɛ se ka bɔ k'aw ka président défend mais aw de bɛ tila galon kan ye en plus est ce que Mali sɔrɔsiw de minɛna Côte d'Ivoire est ce que Mali polisi dɔ de minɛna k'a ye Côte d'Ivoire k'a y'u ka territoire violé yan olu de ka sɔrɔsiw minɛna anw fɛ yen u nana illégalement o u nana légalement on s'en bat les couilles gouvernement ye min fɔ anw b'an fiyɛ o de kan gouvernement ye min fɔ anw b'an fiyɛ o de kan yanni aw ka taa aw sigi ka ɲɔgɔn kɛlɛ dɛ Seku Tunkara ye nin kɛ sɔrɔsiw la dɛ Seku Tunkara ye nin kɛ Sogɛli la ɔ jamana wɛrɛ maaw filɛ ne ka bɔ k'aw ka président ba nɛni k'a fa nɛni k'aw yɛrɛ ka communauté bɛɛ nɛni pourquoi aw tɛ taa aw ka chair n'olu kan yanni aw ka taa pouvoir b'aw bolo ka Seku Tunkara ninnu kɛlɛ pouvoir b'aw bolo ka mɔgɔw kɛlɛ minnu ko k'olu bɛ Sogɛli fɛ pouvoir b'aw bolo ka mɔgɔw kɛlɛ minnu ko k'olu tɛ Sogɛli fɛ mais pourquoi jamana communauté wɛrɛ mɔgɔ minnu n'aw tɛ siya kelen différence de culture b'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw tɛ kan kelen fɔ olu bɛna bɔ k'aw ka président kuturu nɛni aw sigilen don i b'a fɔ ko bobo mais quand il s'agit ko dɔ ko non k'a tɛ Sogɛli fɛ ou ko dɔ ko k'a bɛ Sogɛli fɛ k'a tɛ sɔrɔsiw fɛ dɔrɔn a bɛ bɔ k'o tigi fa n'a ba nɛni he n bɛ n kale kuranɛ na dɛ n bɛ n kale lawurusi la dɛ n bɛ na ni alikaba ye dɛ aw kana aw yɛrɛ dɔn mani ne m'a f'i ye ko ne muso ye fugariden ɲɛna réseaux sociaux kan n ko bilahi wolokun t'a la muso ye miseli de ye a bɛ kalali de kɛ mais ni muso kɛra lamɔ ye dɔrɔn muso tɛ siga b'a ka musoya la a y'a ɲɛɲini bilahi muso ye miseli de ye a bɛ kalali de kɛ mais muso tɛ kɛ lamɔ ye ka farali kɛ ne ye muso ye k'a bɛ ka farali de kɛ bilahi a ye sigi a ye ɲininkali kɛ a ye ɲininkali kɛ aw bɛ ka bɔ don o don ka aw balimaw nɛni aw adversaire hali aw fadenw tɛ dɛ aw adversaire dɔrɔn juste seulement que aw ka idéologie tɛ kelen ye aw ka direction ma kɛ kelen bi kunu yanni sɔrɔsiw ni Sogɛli ka fara ɲɔgɔn kan
et donc mara sa no fait an donc me malika no fait ya d'accord est ce que an sera ko ma fara an te ñogon buruja mais transition sigila be man ñogon sura ko lo kelen kuna mu ne o te malien ya mais na akila ni kumo wara nana na o bora kene makana ambeje ni dude on yere dama o be ñogona ni du wara mo nana ko be na wata ke aw be je folo ka ben ka fara ñogon ko tigi kele folo ni o tarak mo na be so ka kele damine mais aw te se ola mo wara be boka anga président baneni aw ba usigi ka gueule fermé ka tla ka tawan serne ñogon ka yere ke uruay ka yere ke masay ka yere ke wara ka so aw te tiga ti pay male me se wara nami ami sulan dalu juma ami se guinéo nan dalu juma vu que olu solidariser nous mais en dun machi te fait ka machi nyango denya ni hashidi denya la dron galum batike la dron bodron ouais karsa hakla kebe so mi ko bebe so oma parce que jogo kolonti nyana kale so mi ko bebe so wi jogo kolonti nyana kale so mi bebe so wi eni ala ni kirache malien ngabo ka ivare ngo artiste kile attaque man abo koloroy mais ivare on te tele ka video ke ka malien artiste fanu baneni ya awe malien ka ira jokula malien ne bora ka jeli ka babindu attaque Guinée be maboka ne attaque Guinée be maboka ne attaque mais pourtant ni malien artiste ko wula mariam mani bigini ga ko la ngubu profito fe ka malien be fana banene aba ko no ko kanun de do ivare nguma mbene metete kule do fana be suno ne be muso donc ivare ndu do era be ali abisa ga ali tu yo commentaire la iba do ka ko anga artiste kanu be ngunu ndusukuna parce que nigo artiste mandenk a baje malidi donc il dalambe malate jamana shi donc il dala c'est-à-dire donc il la don abe mali kono katene jamana beka mais valeur tout là ala yo bebet la gir kala bang gir buyad la barka tout ko valeur tout là il wusi ke carrière 10 ans il est 10 ans il a carrière 10 ans il be musique ke ni a bla sankele be garbon palanta fi ga yala mo ka bureau dad la jago ya foka jatugu nyini oy muni bo se ma amma mum bonne de be onkan ni to ko wula on te se kan da doala maintenant ko wula bele dabe doala minu ka fsana wulu dabala anga fsana minu wulu dabala bebe na domini sigidron artiste kelen kama ka malien be fana banene faut ite boala anga video manu mu sigide ba foko bobo odu mais il suffit que ka attaquer o jamana munu ndo ka artiste kelen na dron we nyina no ka nyekele ube nyina obeko mais nous dado on tala ngo ka malien ko malien Guinée Ivoirien Burkina be kambe kele en beau défaut maintenant magara olu tala ube nyina o communauté ko quand il s'agit de communauté billah ube nyina ka foka nyekele ube frontière boy uba irana kanga drapeau couleur ou tekele hal nanga drapeau couleur yo wa ku composer la to na ku composer to tekele ne mon ko sans sougudi c'est pas parce que il te Ivoirien fait polémique Ivoirien cadené parce que fait mes nere koromso ino sa fille Ivoirien keme de baby sa fille ga fan ere ambe bimina réseaux sociaux ga ne Ivoirien tike ga bala fante sa fille boulou et ma fo sur place mais réseaux sociaux kan TikTok ou fara Facebook ka ni Ivoirien tike ka bo Ivoirien Guinée tike ga bo sa fille ga fan na to bi den kere fait sa fille ga fan be pratiquement be Ivoirien Guinée mais ou ba fait kanuna kanuna biginin beti maramba yere beti ubu fel ni la kanuna parce que ou ya don ambe kan kelen fo maintenant fara ko communauté ko kuma nete jugulo la bebi ka communauté défend bien sûr en nega ana da teria mare ni ta sa ngadu ko nana iye ne teridi mais itene bade ni kele be nega dugo no ne bo jere ngaso mais ni boire ngaso kibe na kele ke nega so non ne be fa défend ni varo yere mo ke ne be jugula bekangi façon de défend folo quand il s'agit de façon kuma bebi façon de défend ni façon kuma boray ah ni bene kele ya be na me kele yake mais malien tese ola ni communauté ko kele ola drobe malien ba fuko bobo iba ye jamana do communauté bebe ko malien kele neni malien chite réagir hali ni e mo mi mbora ka réagir akungo be ki kele nkumui utebo ki défend aw kana miri aya sigi jugu sago denya kan fola mo ka buga jamana kono kana doaga territoire kono iba fuko tigite jamana na olu tigu be mine ole na ko bo ka video ke ka yoro be ke shoni makoro na to ke de minu minena olu ka mo bugu yere ke victime yo be tla ka taw da olu ko fe ka bolu ka kuma ka on tigete ko ko olu a pied ka to blaka paju kan hala ute malo ko olu ko kelula
aw bɛ tila ka n'aw sigi k'aw b'aw disi gosi ko vert jaune rouge k'ala ka bɛn la mali la bɛn e bɛ bɛn kɔrɔ dɔn n'i bɛ bɛn kɛ i b'a daminɛ i yɛrɛ de la fɔlɔ maa man di e ye bɛɛ kɛlɛ e kɛlɛ e ko an bɛn kɛ bɛn bɛ taa min o bɛn bɛ bɔ kari la ka tana sɔrɔ ko coalition nationale ou ko réconciliation nationale mon cul réconciliation juma malien ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ yan malien ma se k'a yɛrɛ ka anw ma se ka solidariser ka an yɛrɛ solidariser ka taa fara ɲɔgɔn kan ka jamana wɛrɛ mɔgɔw kɛlɛ anw tɛ se o la dɛ hali ni n'o malien ni kuma dɔ la f'i yɛrɛ bɛ maloya k'i ye malien quoi bilahi ala e k'a lajɛ ka jamana sɔrɔsi jamana wɛrɛ sɔrɔsi minɛ an faso cɛmancɛ la k'an kana o kuma fɔ ko n'an ko an b'o kuma fɔ k'u b'an fa nɛni k'u b'an ba nɛni wa k'an yɛrɛ dɛ o bɛ ivoirien tɛ k'an fa nɛni dɛ ivoirien tɛ k'an ba nɛni malien den damaw yɛrɛ de bɛ tila ka ivoirien ka video ta k'an fa nɛni a kan ivoirien b'u ka u ta de fɔ u bɛ k'u yɛrɛ victimiser u bɛ k'u yɛrɛ justifier malien bɛ t'o video de tigɛ o video partager t'o bolo u bɛ tila ka malien yɛrɛ ba nɛni ka d'a kan parce que n'i faso lagosi i fa n'i ba nɛni e ba bɛ dugu min na i fa bɛ dugu min na ne y'o dugu nɛni mɔgɔ t'i fari fan bɛɛ tɔgɔ fɔ sinon i laban b'i yɛrɛ nɛni e ka nin fugaridenya lajɛ malien videomaniw lajɛ videomani joli ala tellement que videomani cayara nin tiktok ko in nana ni tiɲɛni min ala de b'a dɔn a videomani cayara bi tellement kabako don quoi hali n'i ye video kɛ video commentaire kɔrɔ n'i ye 1000 commentaires i b'a sɔrɔ 900 personnes a bɛɛ ye video kɛla de ye mais si tɛ se ka faso défend aw bɛ énergie min perdre aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni faso wɛrɛ mɔgɔw y'a ta kɛ a bɛ wuli k'o énergie de a b'o doubler de ɔ n'o kɛlɛ banna tuma min na an bɛ sɔrɔ k'a daminɛ an yɛrɛ bɛ an ka kɛlɛ kɛ mais aw tɛ se o la après aw de bɛ tila k'aw yɛrɛ kɛ waraw ye wara i b'a fɔ ko non ko ninnu ye mɔgɔ dun wara ye aw hakili la ko waraya bɛ sɔrɔ cogo di ni anw sigilen yan san joli an ma fila fɔ koyi anw y'a yira de an faso wuriyɛn e filɛ ne siko ne bɛ se ka cachet minɛ dɔ la n b'i ka baara kɛ mais ni jamana ko don ne tɛ taa wari minɛ maa si la k'a fɔ ko n bɛ Mali défend n bɛ taa wari minɛ jɔn na ko n bɛ n faso défend o tuma ne ye faso ɲɛmɔgɔden yan n'i nana ne ma siko nin baara in kɛ n bɛ n ka cachet minɛ i la mais ni jamana wɛrɛ mɔgɔ ye n faso attaquer ne bɛ cachet minɛ jɔn na o tuma ne faso tɛ yan ne kan ka taa ko min ka cachet di ma o tuma o tɛ ne o ne dama man kan ne hakili a sɛbɛnlen don anw de ka jamana kɔnɔ ko nous sommes tous égaux en droit et en devoir e bɛ taa jɔn demande o cachet la wa aw bɛ k'aw sigi dɔ de ka wele k'a fɔ k'aw ka bɔ ka Mali défend aw faso to yen n'u m'aw faso kɛ tombo ye k'a fɔ ma ko tu aw kana aw yɛrɛ défend an kana an yɛrɛ défend an k'an sigi jugusagodenya la ɲɔgɔn kɛlɛ ni fɛnw na aw hakili la ko nin embargo in wulila gansan walahi bilahi ninnu dɛsɛlen de bɛ Asimi bɛ wuli sinon ninnu bɛ Asimi faga de mais a tɛ kɛ dɛ parce que barika min bɛ an ka sɔrɔsiw kɔ bilahi ala de b'a dɔn mɔgɔ si tɛ se ka b'i faso la k'i bɛna an faso la k'i bɛna manamana ko kɛ o cɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ Makoso ɲɔgɔnna un pasteur bâtard comme Makoso o de bɛ n'i sigi min ka d'a b'o fɔ maliyɛnw ye n'an k'an bɛ kuma n'o k'a ye transition défend n'a ye transition défend o ye alhamdulillah a diyara n ye an y'a ka récompense k'a ye an y'a dɔn a ye mais n'a nana k'an défend ka tila k'a fɔ k'a b'a muruja k'a ka burujali da Côte d'Ivoire n'a y'a kɛ an b'a bâtard sauter an b'a bâtard sauter Makoso yɛrɛ est ce que tɔ yɛrɛ bɛ Makoso la Makoso de bâtardiya sinon cɛnin tɔgɔ u ka lalomangeni o nana kunna sini k'i imposer yan n ko de Makoso sanga tunu dossier bɛ yɔrɔ yɔrɔ cɛnin da b'a la paya paya hali bilakoro tɛ taa cɛnin lamɛn bilen o de bɛ n'i sigi ka ɲɛmɔgɔdenyakan fɔ Côte d'Ivoire yɛrɛ jara bi kɛ sinon Makoso ninnu ɲɔgɔnna dɔw tun bɛ se ka bâtardiyakan fɔ jama la Côte d'Ivoire jara de sisan kɛ sinon maliyɛn tabusiw yɛrɛ tun bɛ taa yɔrɔ ɲini ka ɲɛmɔgɔden tigɛ yen fɔlɔ Alassane de Côte d'Ivoire kɛ passe partout ye ni min jara min o bɛ bɔ k'o kɛ ka tubabu sariya lana sinon dɔn tɛmɛna Côte d'Ivoire Makoso ɲɔgɔnna bilakoro tɛ se ka bɔ ka manamanakan fɔ Mali ma maliyɛnw yɛrɛ tun tɛ kuma yɛrɛ minnu wolola Côte d'Ivoire yɛrɛ olu de tun b'a yɔrɔ ɲini ka taa ɲɛmɔgɔden tigɛ fɔ a ka so bi de Makoso bɛ se ka bɔ k'a bɛ i da don Maliko kuma na an tɛ ɲɔgɔn bonya de yan an tɛ ɲɔgɔn bonya de yan n'aw tɛ ni maa min tɛ se ka an dɛmɛ k'an ka faso kɛlɛ kɛ ni bin kɛra n kan n'i tɛ se k'an dɛmɛ i b'i gueule fermer n'i y'a nɛnɛ an b'i bâtard sauter an bɛ ɲɔgɔn bonya quoi
bila koro bebe bo ka nu sigi ku u da sago fo an faso ma an yɛrɛ damaw tɛ an tɛ wuli ka fɔ ka min ɲɛɲini o la dɛ an yɛrɛ damaw de bɛ sigi ɲɔgɔn kama yan dongo do dɔ ye boseri dɛ dɔ y'a bobara labɔ dɛ dɔ y'a sinbara labɔ dɛ d'accord bɛɛ tiɲɛ kɛ mais ni communauté ko kelen nana an t'an ka communauté défend fɔlɔ wa n'i y'a ye an bɛ sigi k'a fɔ an ye maliyɛn n ko mali de bɛ yen ni mali tɛ an bɛ sigi k'a ye maliyɛn yan ni mali tɛ an bɛ sigi k'a ye maliyɛn yan tɛ fara ɲɔgɔn na a ma fɔ k'an ka fara ɲɔgɔn na yɛrɛ a fɔra k'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka juguw kɛlɛ fɔlɔ n'o banna an bɛ sɔrɔ ka a daminɛ ɲɔgɔn kan parce que réseaux sociaux tɛ boli o et vidéo in bila yan samedi prochain barbecue do organisé leno Safi Jabate ka fanu Bigini Bagaga fanu Ibawan nga fanu kafara Umu Jara ka fanu kan barbecue do organisé leno Dudu Soko anaka élément fait Safi yere be ka kene kan Umu Jara be ke a kene kan mais adresse di awma 600 mais adresse di awma an ka ɲɔgɔn sɛrɛ bɛɛ ka na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye seli barbecue ka yira k'a fɔ an ka artistes ka di an ye an y'u ka fanu ye communauté bɛ invité ra i kɛra Ivoirien i kɛra Guinée i kɛra Sénégalais i kɛra jamana o jamana i kɛ faranfin ye dɔrɔn o bɛɛ invité len don ni Safi ka di ye ni Bigini ka di ye ni Palmer ka di ye ni Ibawan ka di ye ni Umu Jara ka di ye an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ barbecue kɛnɛ kan. Voilà. Samedi le 16 juin 2022, au 74 rue Anatole de France. 74 rue Anatole France d'Archi. Oko Dranchi de. Nta donne ko Dranchi. Afle, nte yoro ndo kosobe. Adresse flene. 74 rue Anatole France d'Archi. Voilà, ni mɔgɔ minnu t'a dɔn aw b'a taper Google kan aw bɛ metro ligne minnu bɛ taa ye barbecue bɛ yen Safi Jabate ka fanu Tim Glaja mɔgɔw ani Ate Giringiri fanu Palmer Timpal olu fana bɛ yen ka fara Umu Jara yɛrɛ kan donc ko an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni adresse in na au 74 rue Anatole France Dranchi samedi don barbecue bɛ yen an bɛ taa fara ɲɔgɔn kan k'an tin don ɲɔgɔn na. Parce que artiste ni ko artiste ko ka fanu ni artiste ka fanu farala ɲɔgɔn ko bolo di ɲɔgɔn ma artiste be kunkurota sɔrɔ o de la mais ni artiste ka fanu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ a kuma ka ca donc an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni adresse na samedi a tɛ kɛ basi kan na bɛ dɛsɛ dɛ voilà a labɛnnen don aw ka cɛkumaba in de fɛ Dudu Soko Ibawan ka Dudu Safi ka Dudu Bigi ka Dudu ale de cɛsirilen don ni artiste ninnu ka ko la n y'o fɔ faso kasi tiɲɛ don nka dabila bali o ye tere jugudenya ye walima i b'a dɔn i fa danna yɔrɔ min na i tɛ se ka se yen i tɛ se k'i fa jɔyɔrɔ fa sinon Dudu ninnu nana an sɔrɔ video la yan ale filɛ ne ka nin min kɛ aw ma nin initiative sɔrɔ ka kɛ a courage ma kɛ an na an kɔni y'an ta kɛ yan burujali mais ale filɛ kunun an kɔra Dudu ye video daminɛ bi a filɛ nin ye barbecue organiser artistes ye k'u ka fanu k'u kana fara ɲɔgɔn kan u ka kɛ kelen ye u ka ɲɔgɔn ye u tin ka don ɲɔgɔn na ni o mana kɛ ni ko kɛra mɔgɔ tɛ se k'i attaquer e ni ne ye ɲɔgɔn sɔrɔ barbecue la an y'an bolo don minɛn kelen kɔnɔ ka dumuni kɛ n ko o de la Mali la anw ka dubaw kɔnɔ tasaba kelen de bɛ bɛɛ b'i bolo don a kɔnɔ ka dumuni kɛ i b'o kun dɔn parce que i ni maa o maa ye lɔgɔma ta minɛn kelen kɔnɔ i tɛ se ka juguman k'o la fo ka diɲɛ wuli hali ni ko i b'a kɛ bilayi tin dɔ bɛ n'i kunkolo la i b'a to yen bon n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen sisan bolo donna minɛn kelen kɔnɔ yarɔ tin kɔni mina o ye diyagoya ye parce que i bɛ nin miiri ne ni karisa bɛ ɲɔgɔn dɔn donc n bɛ mɔgɔ min dɔn hali ni n b'o kɛlɛ cogo wɛrɛ b'o la o tɛ n t'o kɛlɛ yo min tɛ maa min dɔn i m'a faamuya tin dɔrɔn de don donc bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan samedi le 16 a tɛ kɛ basi ka a na bɛ dɛsɛ dɛ général yɛrɛ bɛ k'a kɛnɛ kan o kumana n bɛ bi video in tigɛ tan maliyɛnw an ka kɛ kelen ye dɛ mɔgɔ si tɛ se ka bɔ a faso la ka na anw défend faso la mɔgɔ si tɛ se ka bɔ a faso la ka na anw défend faso la anw de b'an faso défend fɔlɔ un point c'est tout général Isiko sa belebele
Général Chico, donc on a mis un salut.